Donc, nous avons une astuce très classique, donc astuce 3. Dans le cours, on a deux propriétés très intéressantes. Les z plus z bar est égal à 2 réel de z, ou z moins z bar est égal à 2i imaginaire de z. Donc, la conséquence de les deux propriétés du cours, ou les on a fait de l'astuce, c'est que z appartenant à R, il a qu'un z qui est R, بالتالي z كتساوي z bar, et réciproquement. Donc, on a une équivalence entre z appartient à R et z est égal à z bar, ou أيضا on a une équivalence mais z appartient à IR, c'est-à-dire z imaginaire pur, où z est égal à moins z bar. Donc, les deux propositions sont équivalentes. Donc, غادي نديرو une application, donc un classique, باش نستعملو هاد l'astuce. Donc, nous allons montrer que z prime moins 1 et z prime moins z appartient à R, et z au carré moins 1 sur z appartient à IR. Donc, les informations, on a z, le module de z est égal à le module de z prime égal à 1, on a في نفس الوقت z différent de z prime. Donc, exploiter les informations ديالنا باش نمونطريو les résultats. نبداو. Donc, شنو كتعني le module de z est égal à 1. Donc, كتعني tout simplement que donc شنو le module de z هو racine de z fois z bar. Donc, شنو هي racine de z fois z bar, le tout, donc racine de z fois z bar est égal à 1. بالتالي فz نرفعو كلشي au carré غادي تجينا z fois z bar est égal à 1. Donc نديو z الجهة الأخرى وغادي تجينا z bar est égal à 1 sur z. Voilà, donc من هاد الشيء اللي عطاونا on déduit que z bar est égal à 1 sur z. وفي نفس الوقت دونك عندنا une équivalence d'ailleurs. وفي نفس الوقت دونك نفس الحاجة بالنسبة ل z prime. دونك z prime bar حتى هي غتكون هي 1 sur z prime. بالتالي فاللي قدرنا نخرجو من الموديل de z est égal au module de z prime égal à 1, c'est que z bar est égal à 1 sur z et z prime bar est égal à 1 sur z prime. Donc نحاولوا نستعملوهم في هذا le cas. Donc مطلوب منا نمونطريو que z prime moins 1 على z prime moins z appartient à R. Donc خصنا نخدموا هاد la propriété z appartenant à R équivaut z égale à z bar. Donc نحسبوا bar يعني le conjugué ديال هاد l'expression. Donc z prime moins 1 على z prime moins z le tout bar. Donc على حساب les propriétés اللي درنا على الكونجوغي، فالكونجوغي ديال كلشي كيتقدر يتفرق على كيتفرق الفوق والتحت. دونك تقدر تولي ليكسبرسيون ديالنا هي على هذا الشكل. دونك لو كونجوغي في كلشي كيولي هو الكونجوغي الفوق على الكونجوغي التحت. وعاوتاني عندنا الكونجوغي ديال لا سوم هو لا سوم دي كونجوغي، بالتالي فهادي كتولي هي زد بار. وتا البرودوي دي كونجوغي هو لو كونجوغي ديال البرودوي. دونك زد فوا زد بريم لو تو بار غتولي هي زد بار فوا زد بريم بار. دونك هنا عندنا لا سوم موان زان بار، دونك ان بار هي ان. وهنا عاوتاني غتفرق غتجينا زد بريم بار موان زد بار. دونك درنا هاد لا بروبريتي في لا بارتي ديال الكونجوغي. فوالا. وعندنا هنايا بلي زد بريم بار هي دونك زد بريم بار هي 1 sur z prime. دونك on va remplacer. غتجينا هنايا 1 sur z prime fois z bar اللي هي 1 sur z. دونك غتجينا 1 sur غتجينا 1 sur z fois z prime moins 1 على donc z prime bar il y a 1 sur z prime moins 1 sur z. donc هادشي اللي غادي نلقاو. دابا غنحاولوا نوحدوا المقامات الفوق. دونك غتجينا 1 دونك نطلعوا هنا z moins z prime غتجينا كلشي على z prime
1 moins ZZ prime على ZZ prime ولتحت نوحدوا المقامات غادي تجينا ZZ prime لتحت وهنا غادي تجينا Z moins Z prime. Voilà, donc جاتنا Z moins Z prime. دابا نقدروا نسامبليفيو ZZ prime مع ZZ prime وغادي يبقى لينا 1 moins Z prime على Z moins Z prime. دونك نقدروا نقلبوها دونك تجينا لتحت Z prime moins Z est égal والفوق عندنا ZZ prime moins 1 وإلا لاحظتوا هذه هي ليكسبرسيون اللي انطلقنا منها هذه هي Z ديالنا دونك فينالمون لقينا بلي هذه لو تو بار est égal à هذيك دونك d'après هاد لي كونسيكونس Z دونك هاد ZZ prime moins 1 على Z prime moins Z appartient bel et bien à R. Et voilà donc هكا la démarche. ندوزو دابا la deuxième question. Donc نطلب منا نمونطريو كو Z au carré moins 1 sur Z appartient à IR. دونك نديرو نفس الحاجه غادي نحسبو Z بار وخصنا نوصلو لان Z est égal à moins Z بار حتى هاد المره خصنا نوصلو ل IR. دونك نحسبو Z au carré moins 1 sur Z le tout bar. Donc هذه هي Z au carré moins 1 le tout bar على Z bar واللي هي Z au carré donc قلنا نقدروا ندخلوا البار هنايا دونك كتولي هي Z bar le tout carré moins 1 على Z bar حيت قلنا بلي لو كونجوغي ديال لا سوم هو لا سوم دي كونجوغي ولو كونجوغي ديال Z au carré هو دونك نقدروا نخرجوا لو كاري من الكونجوغي دونك كتولي لينا على هذا الشكل وعندنا عاوتاني بلي Z بار هي 1 sur Z دونك غنطبقوها هنايا غادي تجينا 1 sur Z au carré الفوق moins 1 على دونك Z بار هي 1 sur Z فوالا دونك نضربو في Z au carré الفوق والتحت دونك الا ضربنا الفوق في Z au carré غادي نلقاو 1 moins Z au carré ونضربو هنا في Z au carré دونك هي Z au carré sur Z اللي هي Z فوالا دونك لقينا 1 moins Z au carré وهذه هي Z au carré moins 1 دونك نخرجوا واحد الموان من هنا غتجينا Z au carré moins 1 ونخرجوا لو موان فوالا دونك لقينا moins Z au carré moins 1 sur Z دونك في الاخر لقينا بلي Z au carré moins 1 sur Z le tout bar هي moins Z au carré moins 1 sur Z دونك d'après هاد لي كونسيكونس فهاد Z au carré donc finalement Z au carré moins 1 ديالنا sur Z appartient à IR d'après l'astuce 3. Nous avons d'abord une quatrième astuce, donc les puissances de I. Donc quel que soit K appartenant à Z, I à la puissance 4K est égal à 1, I à la puissance 4K plus 1 est égal à I à la puissance 4K plus 2 est égal à moins 1, ou I à la puissance 4K plus 3 est égal à moins I. Donc elles sont très utiles. D'ailleurs, elles sont facilement démontrables. Donc on a I au carré égale à moins 1. Donc on a كل شيء au carré غتجينا هنايا 1 وهنا تجينا 4 donc I à la puissance 4 est égal à 1 نرفعوا كل شيء à la puissance k تجينا I à la puissance 4k 1 à la puissance k هي 1 donc I à la puissance 4k هي 1 ها هي دابا نضربوا في I من les deux côtés تجينا هنا I à la puissance 4k plus 1 est égal à 1 fois I اللي هي I donc هي هادي I à la puissance 4k plus 2 donc تجينا هي I au carré اللي هي moins 1 ها هي وعاوتاني نضربو في I تجينا moins 1 fois I donc I à la puissance 4k plus 3 هي moins I وهي اللي هنايا دونك هادي الا بغيتو ديمونطريهم سينو عقلوا عليهم
مباشرة. Elles sont très utiles. Donc نعطيكم un classique اللي كيتحط vraiment بزاف و وقت تحط في ان اكزامان ناسيونال اللي هو ليكزامان ديال سيونس مات سيسيون نورمال ديال 2022. دونك مطلوب مننا نكالكوليو 1 plus i à la puissance 2024 et 1 moins i à la puissance 2024. Donc قبل ما نديروها je vais rappeler deux identités remarquables très utiles. Donc la première il y a 1 plus i le tout au carré. Donc هذه إلا حسبتوها كتساوي 1 plus i au carré, i au carré est moins 1, donc هادشي 1 مع moins 1 وتبقى لينا غير 2i. والأخرى هي 1 moins i le tout au carré واللي كتساوي 1 plus i au carré اللي هي 1 moins 1 اللي هي plus donc 1 plus i au carré moins 2i. donc 1 مع i au carré غيتختزلوا غادي تبقى لكم moins 2i. donc هادو هما اللي غادي نستعملو هنايا. donc نبداو بالبروميير exemple. donc 1 plus i à la puissance 2024. donc باش نستعملو هاد ليدونتيتي هاد 2024 غادي نقسموها. donc غادي نردوها على شكل 1 plus i au carré le tout à la puissance. donc شنو هو اللي غادي نضربوه في جوج باش يعطينا 2024. donc هي 1012. voilà donc 1012. 1 plus i le tout au carré à la puissance 1012. قلنا 1 plus i le tout au carré هي 2i. donc هذه تولي هي 2i à la puissance 1012. donc نقدروا نفرقوها غادي تجينا 2 à la puissance 1012 fois i à la puissance 1012. or 1012 إلا قسمناها على 4 غادي تعطينا donc 4 fois 253. donc 1012 est un multiple de 4. donc هذه على شكل 4k. donc i à la puissance 4k كتساوي 1. بالتالي ف i à la puissance 1012 كتساوي حتى هي 1. donc voilà حيت هاد 1012 راه هي 4 fois 253 donc est égal à 1 هادي. et voilà où le résultat final ريجينا هو 2 à la puissance 1012. voilà. ندوزو دابا la deuxième. donc 1 moins i à la puissance 2024. donc كيف ما قلنا غادي نديرو نفس العملية. غنديرو 1 moins i au carré le tout à la puissance 1012. هاد 1 moins i le tout au carré هي moins 2i. voilà donc نقسمو le résultat. غتجينا moins 2 à la puissance 1012 fois i à la puissance 1012. donc كيف ما قلنا i à la puissance 1012 هي 1 حيت 1012 multiple de 4. donc هذه تبقى هي 1 وغادي تبقى لينا غير moins 2 à la puissance 1012. 1012 هي c'est une puissance اللي هي paire. donc نقدروا نحيدوا le moins حيت اي حاجه la puissance paire كتكون strictement كتكون positive. donc نقدروا نحيدوا هذا le moins وغيبقى الريزولتا فينال هو 2 à la puissance 1012. donc c'est le même résultat que 1 plus i à la puissance 2024.